ada yang suka makan pedes banget sampai bisa kayak asam lambung, bolak-balik UGD. Tapi tetap aja dimakan. Tetap dimakan. Pas ditanya kenapa sedih. Hungry. Hai Nin. Hello. Oh my god. Literally ya, gue tuh udah pengen sit with you here since like many months, but here and there and everywhere gitu ya. Jadi kayak baru akhirnya duduk sekarang. Apa kabar? Baik sekali, terima kasih sudah mengundang aku di sini. Thank you so much for coming here, for allowing me to crash your house. Jadi teman-teman, kalau tiap aku ke Jakarta, ini adalah ibu kos saya gitu ya. Lagi sakit, dijagain. Jadi makanya gue bilang, Nin, kapan lo bikin rumah sehat Nina? Nanti ya, maybe in the long future. Gue nggak mau bilang near. Kita lihat, nggak pernah tahu gimana tahu, si in the future. Let's see. define plan tiba-tiba kayak future-nya tuh besok gitu kan gitu ya. Never know. Okay. So, jadi maybe some of you already know Nina, okay? Karena Nina ini dulu bahkan sampai sekarang, bahkan kemarin aja gue masih liat Instagram story lo, orang-orang masih pakai gitu ya. Like Nina have or had, what would you say? I had. You had. Past Masih ada. tense. Past tense, tapi masih exist somehow ya, si cultish-nya ini. Masih. Yeah, so I used to have a fashion brand from my last name, which is Nikki Chio. Most people doesn't know. Jadi biasanya orang pikir tuh Nikki Chio itu adalah nama brand aja. Terus habis itu yang gue pakai jadi ala-ala jadi nama belakang gue. Jadi panggilannya Nina Nikki Chio. Padahal sebenarnya Nikki Chio itu adalah ya my family name. Nama asli. Yang itu sebenarnya singkatan dari nama nyokap Nita, Ki, Hengki, and Chio itu maksudnya TJIO, which is our Chinese family name gitu. Jadi disingkat lah gitu. Dan ternyata kalau zaman dulu tuh ternyata tuh lumayan populer tuh ternyata singkat-singkatan ini ternyata. Iya. Tapi emang nama last name lo tuh catchy banget. Makanya kayak this is actually really good. Dan Nina ini punya istilahnya Nikki Chio cult ya, buat yang suka. Yes. Jadi dulu tahun berapa ya, God? So long time ago, almost like 12. Another lifetime gak sih? 12 years ago, 13. Jadi tuh pas zaman itu tuh ada yang bilang kalau misalnya gue tuh bikin fashion show, itu tuh pasti selalu penuh. Isinya tuh bisa 200-300 orang gitu. Always gitu. Dan dimanapun gue bikin, mau jam 9 pagi. Lo bikin jam 9 pagi? I did. Once I made a show at 9 a.m. in the morning di Plaza Indonesia. Masih tutup dong? Masih tutup, makanya such a challenge right for people buat parkir, buat naik ke areanya. Tapi tetap full. It's full, 200 people. Wow. So makanya waktu itu ada di media say that Nina tuh kayak Nikki Chio ini kayak punya cultnya sendiri. Soalnya dimanapun I made shows pasti akan orang-orang pada datang, pada belanja dan pada beli dan pakai gitu. Ya. Yang makanya ini pertanyaan yang pengen gue tanya adalah what brought you to this career path right now when you actually had such a successful career yang tadi gue bilang kayak many people probably would die to be where you were in that sphere gitu, but then what brought you to this type of work? Well, sebenarnya kan karena personal reasons. So one of it is because jadi at the end towards 2018 itu I had personal problems yang dimana terus habis itu ngebuat aku I started to question whatever that I'm doing, whether it's right or not, and then it felt at that time tuh kayak okay, I think this is it. I don't have the energy, I don't have the effort anymore from myself to actually like do this, because to have that business, that kind of business, itu really took a lot out of me. Jadi yang to give you kira-kira ya kayak gimana ya. Jadi waktu dulu itu aku kerja itu dari pagi, jadi bangun pokoknya pagi jam 9 itu udah langsung kerja, terus itu bisa pulang tuh jam 11, even jam 10 jam 11 malam itu baru pulang. And Sabtu Minggu juga sometimes kerja juga because there's event. Kalau misalnya nggak event pasti sibuk juga di HP kayak approve hal-hal gitu, dan terus kadang juga event kayak jam 3 pagi gitu masih I was the kind of
I have to admit gitu ya, I have to own my shit. Kalau misalnya tuh dulu tuh I was a toxic boss gitu, karena I was so maybe passionate in a way, tapi sebenarnya maksudnya nggak gitu juga. But I didn't know any other way. Jadi I was running from all of my problems towards working, towards putting Nikichio into a success. Jadi ya yang aku tahu ya gitu, jam 3 pagi kalau misalnya gue punya ide ya ntar gue kirimin ke marketing tim gue gitu. Terus habis itu sometimes there's my graphic designer yang kayak kerjanya kalong juga gitu, jam 3 pagi ngirimin, jam 2 jam 3 pagi ngirimin kayak approval gitu, dan I would approve at that time. Jadi itu tidurnya nggak bener, makan nggak bener. Aduh, boro-boro ngomongin soal kayak kesehatan diri gitu. All of my time and energy and effort semuanya tuh buat pekerjaan, buat Nikichio ini. And that's what contributes as well to my failed marriage gitu. Karena I didn't pay enough attention to my kids and my ex-husband back then. Jadi yang ngebuatnya jadinya makanya semuanya into turmoil gitu. Jadinya kacau. I didn't realize it back then, tapi I started to question kayak misalnya is this, karena itu kan udah take a lot ya. Jadi kayak ada something in me that tells me kayak kayaknya lo udah deh nggak usah ngapa-ngapain, udah kayaknya just let go of everything and just I just wanted to start fresh. I just wanted to start new again. Dan itu tahun berapa? Itu akhir 2018. Kayaknya I think started in August gitulah. Itu udah mulai maksudnya the trigger was there because of the marriage, tapi maksudnya triggernya itu gitu. Jadi nggak buat aku tuh kayak yang ini sebenarnya nih what I'm doing nih sebenarnya nih oke nggak sih, ini kok gue capek banget ya, gue kayaknya kok mau stop aja ya. So then I decided back then tahun 2018 akhir itu, December was my last collection. Tahun 2019 biar tim marketing sama sales aja yang jalanin, yang jual everything. And then after that I wanna quit gitu, so I quit. Nah interestingly because of the trigger, jadi terus habis itu kan I started to go on therapy, I started to see psikolog gitu. Terus habis itu kayak that's why all of these questions are there. I started to go to Pilates class because somehow I feel like kayak ternyata selama ini gue nggak pernah olahraga, coba kalau olahraga gimana ya. Terus habis itu Pilates, dan terus mulai kayak yang abis Pilates terus abis itu ya kan masih makannya masih berantakan banget. I didn't really eat back then. Karena mungkin fashion juga ya nggak makan ya di dunia itu gitu. That contributes, but also because I'm an emotional eater. So when I'm in high stress, high anxiety, I don't feel hungry at all. Jadi I've been supplementing myself with water, coffee, alcohol, cigarettes gitu. Jadi ya itu aja gitu yang nggak perlu gue kunyah. Wow. Perlu gue kunyah tapi terus bisa sustain gitu. I was really skinny back then. Mungkin nanti kita ada foto ya sebelah mana. I was really skinny. Before tuh I was in berat aku tuh 45 kilo. Wow. 45 kilo, dan sekarang aku di sini sekarang ini berat aku 51 52. So that's my healthy weight. So imagine I was severely underweight. Aku ingat banget tuh ya pakai size 0 buat jeans itu tuh longgar. Wow. So that's crazy. Dan itu back then lo nggak ngerasa sebelum lo akhirnya kayak bener triggernya kayak I cannot hide from it anymore. Itu lo di lingkungan itu lo nggak ngerasa there's something wrong with that? No. Is it? Wow, No. interesting. I was tired all the time. Tapi kayak udah semua orang Capek kali ya, emang udah begini gitu. Oh. Emang begini gitu. That is so interesting. Karena kayak apa ya, I often think to myself like just because it's normal dalam konteks semua orang kayak gitu doesn't mean that's actually what it should happen gitu kan. Tapi kayak we don't know anything better. Karena apalagi kalau misalnya orang-orang sekitar kita, lingkungan kita kayak gitu and normalize that, is like nothing's wrong. So jadi itu kan triggernya 2018 kan. What brought you then? Karena awal kan buat diri lo sendiri kan. Ya, semuanya buat diri Terus gue kemudian what then
trigger like actually gue pengen jadi ini gitu, and then this is my next career instead of like I'm still gonna do my fashion line because that's what I've been doing. Karena menurut gue to change a career after 30 itu nggak gampang ya Beb ya, karena kan kayak lo bertahun-tahun building up network, building up knowledge, experience di bidang itu, terus bergerak di bidang yang completely beda banget gitu loh. What was the experience, what was the consideration, dan kenapa kemudian lo memilih modalities yang lo pilih sekarang? Well, kan emang awalnya kan buat diri gue sendiri. It was all for me first. Terus habis itu belajar. Nah terus even though itu buat gue, tapi I was very very serius gitu. Karena emang orangnya committed aja gitu, dedicated gitu. Jadi pas awal kayak belajar, oh ya pengen tahu lebih banyak tentang nutrisi, I took a nutrition science Padahal course. itu buat diri sendiri Buat awalnya. diri sendiri. Oh, buat jadi diri lo sendiri. ikutan gitu tuh bukan buat gue dari awal Mau udah- jadi nutritionist gitu. No, I have no intention whatsoever. I was just simply curious. Tapi kalau misalnya gue curious, gue mau belajarnya dari yang benar gitu. Jadi terus udah gitu ambilnya di Stanford, Beb. Iya. Oh, gue kira tuh lo belajar gitu emang kayak dari lo pas lo belajar gue pengen pindah karir, ternyata No. I had no idea. Jadi waktu itu mikirnya pindah karirnya gini justru. Jadi at the early 2019 itu, terus habis itu I was approached by a friend. Dia bilang katanya dia lagi bikin startup. Dia bilang katanya, Nin, you have this vast network of fashion. Everybody knows you. You know how to produce clothes. Terus habis itu sampai ke desain, sampai terus habis itu ngejadiin ya. Lo nggak mau kerja di startup gue gitu. Soalnya dia mau bikin kayak this operational network, dimana yang menurut gue juga itu adalah one of the reason why fashion industry Indonesia tuh nggak bisa semaju negara-negara lain gitu. Because of the production, terus habis itu the supplies gitu. Jadi makanya terus gimana kalau misalnya lo bantuin gue di sini jadi marketing. And I was happy to do that. I was like, okay, then maybe this is the shift that I wanted gitu, that I needed maybe. Not exactly designing, but I'm just helping people in the background. I worked there for almost a year, I think. Terus habis itu tapi nah sambil kerja, jadi itu udah kerja kantoran digaji bagus apa. I had my own team, terus habis itu nggak perlu tampil sebagai desainer gitu, dan I was quite happy about it. Tapi at the same time tuh aku juga belajar nutrition ini. Terus tapi lama-lama kok ngelihat kayak misalnya kok ada mismatch ya, kayak nggak cocok nih. Every time that I have to go to work gitu, I feel like kayak oh God, I have to go to work gitu, kayak gitu. Kayak kok ini berat ya, kok ini kayaknya enggak. Even though yes I have, wah belanjanya oke banget lah, bisa beli macam-macam gitu, bisa beli macam-macam banget, ketemu orang banyak gitu. And I thought that I love that kind of industry, that kind of work. Tapi ternyata terus habis itu ternyata enggak. masih ada yang void gitu. Yeah, there's this because I got healthier, right? I got healthier from the food, definitely. From the food, because then I started to eat more fibers, eat more colorful, maksudnya lebih banyak buah, sayur. I pack my own lunch and everything. I started to cook and then make my own salad, breakfast and everything. Terus habis itu, tapi even from that, itu tuh kayak ada yang something is not adding up. There's this, I was still drinking massively. I was still smoking as well. Smoking udah enggak ternyata. Udah enggak sebanyak itu. Terus habis itu, I started to quit smoking. I went to Pilates class kayak every twice a week. I got into barre class or bar. Gak tau mana yang bener ngomongnya. Gue juga bingung. Bar or barre gitu, either way. But I get into that every day gitu. Terus habis itu tapi itu kayak ada yang apa ya, badan gue udah lebih sehat, udah lebih tone, udah I know I have like this clear mind gitu. I no longer look tired all the time gitu. Tapi there's this emptiness yang gue tuh nggak tahu apa gitu. Terus habis itu, nah
I remember that I followed this account, this Instagram account on kayaknya itu mulai tuh starting early 2020, sebelum pas masuk mulai pandemi tuh. Itu tuh gue follow this Instagram account. I found it randomly. Namanya Melissa Wood Health. So she actually like create this 5 minutes, 10 minutes workout gitu, quick workout buat siapapun yang just wanna get into it gitu. Tapi very effective. I started doing her workout and then I found out kayak misalnya, oh dia tuh ternyata sekolah di yang namanya, sebelumnya dia tuh sekolahnya tuh jadi health coach di IIN ini namanya, and it's online, completely online. Terus habis itu pandemic came. Terus habis itu mulai makin karena nggak bisa keluar kan, nggak bisa ketemu Itu orang. kerjaan masih Masih di startup itu. Terus kayak yang, aduh ini kok makin nggak oke ya, makin ngaco gitu. Sampai akhirnya I decided kayak yang, oke, gue mau deh kayak coba ya si health coach ini. I don't know why, but maybe I think that this might have an answer. Because the nutrition gitu, kayak misalnya, oh ya, I no longer drink hard liquor. I started to drink kayak misalnya cuman wine wala sebotol sehari gitu. lagi pandemi ya Beb ya. Pandemi ya, terus kayak there's this emptiness ya, makanya aku bilangnya tuh kayak I don't know what it is gitu. Because I had a career. If you tell me kayak misalnya oke, nggak jadi entrepreneur anymore. Kalau entrepreneur kan capek ya mungkin ya. Ini gue punya karir, digaji bagus, masa depannya cerah gitu, it's a startup, mulai ada funding apa segala macam. Terus what else do you want gitu kan? You sort of have like this balance. Jadi kayak ada feeling, ada intuisi kayak this not it, tapi kayak apa dong, nggak logis. Soalnya mau dicari apa lagi gitu. But then thankfully at that time you're open to that feeling. Terus kayak oke, gue nggak tahu apa, tapi yuk kita cari bareng kali ya. Iya, lebih kayak gitu. Terus akhirnya ya udah, so then I went into this IIN course, health coach course. Terus habis itu I quit the job completely. Soalnya waktu itu dia bilang kalau they wanted me to become a partner. Terus ya, kan kayak yang why gitu, why? And then I said no because I couldn't. I said kayaknya ini gue nggak bisa one foot and another. Yeah. Kayak And the most important, I guess, ignoring your own intuition and feelings. Kayaknya harus set gitu, pindah. Pas bilang pindah, I hurt a lot of people, of course. Tapi pas pindah bilang okay, this is what I want, itu rasanya tuh lega banget. So I just dive into the course. Terus I didn't expect to become a health coach ya. Bener-bener cuman kayak yang oh ya, I wanna find out sebenarnya health tuh apa sih gitu. Soalnya I've been doing this loh gitu. Terus habis itu ternyata terus habis itu di health coach course ini dikasih tahu kalau misalnya health itu tuh enggak cuman the food that you eat is actually only secondary. You have the primary food, which is your relationship, your finance, your spirituality, your environment, gitu. Jadi kayak physical activity. Jadi pokoknya ini semua, all these pillars itu yang harus kamu urus dulu sebelum you dive into the food that you eat. I wanna highlight a few things that you already share, which I think is such a gem. Apalagi buat teman-teman yang kepikiran atau sebenarnya udah ada panggilan bertahun-tahun mungkin dipanggilnya kayak bukan ini jalannya Beb gitu kan. Maksudnya kayak I've been there and I'm sure many people have experienced that as well, tentang kayak ada yang kurang nih ya dalam hidup saya, kayak ada sesuatu tapi nggak tahu apa gitu kan. Biasanya umurnya pas 20-an, 27 tahun pas mau Saturn return, kan umur segitu udah kayak duh gue mau ngapain gitu ya. Nah apalagi dalam konteks Allah, there's a price to pay-nya kan. Bukan cuma kayak if kalau misalnya nggak ada apa-apa ya udah bye gitu ya. But in your case ada banget nih harga yang harus dibayar, and that is this success that I had. That like I said at the beginning, banyak orang will probably die for to have that opportunity. And yet lo kayak punya faith, punya keberanian buat gue mau menjalani apa yang jadi panggilan hati gue, and
Well, I'm glad that you did. That's why we met probably. Kalau di situ gue nggak akan kenal kita, Beb, nggak akan nyambung. Cuma tahu doang ya. Cuma tahu doang, cuma pakai bajunya doang. Kagak akan ketemu, nggak nyambung. And yet you follow through on that. Nah, terus kemudian yang pengen tadi gue highlight juga tentang not only listening to your voice, tapi juga tentang kadang lo nggak tahu ujungnya tuh bakal gimana. Karena kan logikanya ya kalau ujungnya gue nggak tahu gimana ya goblok nggak sih kalau gue ikutin, kan belum tahu ujungnya gimana. But sometimes kadang ada opportunity, ada hal-hal dimana kayak lo justru enjoymentnya itu datang dari kagak tahu ujungnya apa. Lo justru dengan kayak oke, gue ngerasa di sini ada pintu ini nih, gue nggak tahu ini bakal kemana si bawanya, tapi gue tahu kayak there's something about this door that is like pulling me gitu kan. And that's what I feel you did. Makanya gue kira tuh lo dari awal ngambil course gitu-gituan tuh buat jadi itu, padahal it was just for yourself. No, terlalu ambi ya anaknya. Anaknya mungkin aku tuh, I think that's the quality that I have in me. Tapi juga mungkin sometimes that I yeah, ada two sides of every coin. Of course. But I always see there's a quality in me that I just had on to it. Jadi Yeah. kalau misalnya mungkin belajar berenang gitu ya, Lo langsung ke tempat yang paling dalam gitu ya. Lo nggak bisa berenang, aduh nggak bisa berenang, orang kan yang kalau anak kecil dulu kecil gak, gue langsung ke Ke deep laut, ocean laut. ya, langsung Gua deep langsung ocean laut kan. aja. Langsung Ada laut hiu, aja. udah sana belajar nanti cepet belajarnya gitu ya. Enggak beneran kok, beneran in my experience tuh justru paling cepet belajarnya kalau udah dijorongin, nggak ada safety net lagi, mau nggak mau lo harus belajar. Kayak misalnya contoh lo belajar bahasa asing, paling cepet kalau lo di negaranya kan. Betul. Karena lo kalau kagak bisa makan, kagak bisa nyari jalan pulang, jadi lo harus belajar kayak harus gitu. ngomong juga. Bener. Jadi mau nggak mau, So you have to practice. itu right? dah. keluar itu dahnya. 9 tahun di Bali cuma bisa ngomong itu dah ya. Jadi buat teman-teman silakan, mungkin ada yang di sini juga ya merasa kayak aduh ini panggilan hati saya tuh kayaknya bukan di sini, ya coba didengarkan. Kadang nggak apa-apa, nggak tahu ujungnya gimana, tapi justru excitementnya itu adalah dengan ya udah ini ada pintu opportunity pertama gue ambil. Nah kemudian dari situ apa yang akhirnya decide lo oke, kayaknya ini jadi professional career path bisa deh. What changed your mind there? Ya karena sekolah itu, terus habis itu in order for you to be certified, you have to take clients. Coba gitu. Jadi coba ada group coaching, harus ambil a minimum of 6 clients gitu. Terus habis itu kalau nggak certified, terus karena anaknya ambi. Masa udah bayar mahal-mahal. Berapa sih bayarnya coba? Pengen tuh gue. Lupa aing. Setahun lumayan soalnya kan ya. lumayan kan. Terus habis itu ambilnya setahun, udah lama belajar setahun. Terus masa gak ada certified gitu kan, sayang. Walaupun ujungnya cuma buat jadi pajangan nih, tapi ya lumayan lah ya. Iya kan sayang ya, jadi mendingan dikelarin aja. Terus apalagi terus habis itu kan ya karena anak Sanur ya dulu juga. Sanur Santa Ursula ya Beb. Santa Ursula ya. Jadi terus habis itu kalau misalnya kan selalu ada tes-tesnya gitu. Semua tesnya tuh aku dapat 90 gitu kan. Jadi kan sayang ya kalau misalnya one of the requirements is you have to get minimum grade on the test. Yeah. Terus habis itu si clients ini minimum of 6 and attend the group coaching as well. Nah pas attend the group coaching tuh aku kan ngedengerin dan ngeliat being 6 coached, orang ini being coached by professional. Oh, you being coach, got it. By the professional coach, maksudnya lulusan dari mereka juga gitu. Aku ngedengerin terus habis itu kok enak ya rasanya. Kayak kok I got insights about myself that I never had simply by her asking me questions. Or saying something yang kayak yang oh gitu ya. For example ya, one thing that I remember pas lagi group coaching nih, barang-barang kan kebanyakan dari US, ada yang dari Jepang gitu. Tapi terus habis itu and then this coach namanya Melanie, I remember. And she told me, dia bilang katanya gini, I really like that you are actually very soft. You have that softness in you. Dia bilang gitu. You never realize that? I never really. Padahal dari dulu ngomong kayak gini kan? Enggak juga kayaknya deh. Serius? Lu kayak gue galak deh. Coba karyawannya Nina di komen bener nggak? Lu galak. Tapi lu ngomong lo tuh lebih soft dari gue.
justru? Oh iya, kalau sekarang sih I sadar. I sadar. I sadar, cuma pas waktu itu tuh nggak sadar, Ah. because I always feel myself as this go-getter, entrepreneur, kayak successful businesswoman, dimana yang Terus kayak alpha woman gitu alpha ya. gitu, yang kalau misalnya kayak galak, terus habis itu nggak galak sih, tapi kayak Tegas. tegas gitu loh. Jadi terus habis itu yang ya lo kalau misalnya nggak suka ya nggak apa-apa, gue nggak apa. Okay, let's stop there actually. Where do you think that comes from? Petugas Digali. sensus. Jadi by the way teman-teman, maksudnya ada in jokesnya. Gue tuh orangnya Inside joke. penasaranan ya. Semua gue tanyain. Jadi ini cocok sebenarnya punya kerjaan sebagai host karena gue suka menggali. Jadi coba dijelaskan, where do you think that comes from? Antara kayak ya pertama emang itu real kan, personality alpha woman-nya ini. But kalau digali ya pasti ada kan digali. Where do you think that's from? Of course. I like to perform and fill in the role. Jadi kalau misalnya I have like this image built in my head always. Jadi kalau misalnya when I wanna be that someone as a role gitu, jadi image-nya tuh gue tuh harus gini. Nah, Gini. For example, as a fashion designer, I wanna look a certain way. I have to be cool. Makanya terus habis itu gue mesti pakai baju begini, gayanya begini. Terus habis itu even ya macam-macam lah. ya. Nah. Dan kalau si alpha woman ini sebagai Sama. yang strong itu where did that come from? Sama. It's from there as well, I think. It's from kayak if you are a CEO, you own a business, you are jadi ya lo, dan kebanyakan juga terus itu banyak di apa kan, when you make a decision everybody listens to you, and then plus I used to be a teacher in a university. Oh iya di BINUS waktu Di itu ya? BINUS, and LaSalle as well. Yeah. Dimana yang terus itu ngajar murid-murid, terus semua murid-muridnya dengerin gue. And plus my mom is also a teacher. Yeah. Jadi I get that from her as well. How she talk to her kids, how she talks to her students, kayak very, kalau di piano tuh staccato. Dan harus ada apa projecting authority gitu kan? Iya harus ada gitu, kayak misalnya ya lu mesti dengerin gue gitu. Nah, so itu mulai kebentuk kayak oh loh gue ada softnessnya ya tentang gue. Itu awalnya dari si teteh Melanie. Si teteh ini kayak really I have that, and then what comes after? Kan sadar, terus habis itu jadi lebih embracing, jadi kayak lebih sadar kayak oh ternyata, because I always thought ini sebenarnya juga old generational trauma juga sih, because especially as a Chinese Indonesian woman, I cannot look weak in a certain way. Wow. Gitu. Jadi makanya tuh kalau soft, well this come from my grandma, because my grandma is not a soft. I mean, when I see Chinese Indonesian women, they're badass man. Like at least the one that I know kayak iya kan, gitu kan, karena memang gitu, memang generationalnya memang kita tuh nggak bisa ya. I mean, historically in Indonesia historically terbentuk jadinya iya, seperti jadi itu. memang nggak bisa kita tuh nggak bisa kayak soft gitu, soft, being vulnerable, being emotional, itu tuh nggak bisa, pokoknya nggak. nanti digerus ya Beb ya? Iya, abis kita. Abis, iya. Abis. Jadi ya you have to Wow. you have to project like this alpha woman yang terus habis itu ya emosi apa itu gitu. Emosi yang gue kenal itu cuman marah sama happy, udah itu doang. Wow. Gitu. Jadi it was just like that. I think I have a video nanti I can show you how I talk to my kids before. Wow. Let's go deeper into that. Karena ini, I mean, we're not gonna talk too much on this one, but I think it's such an interesting story, part of your life, growing up. I mean, you're still a Chinese Indonesian woman. How does that impact you? You nowadays ya, dengan punya background itu, ngomongin soal 98 gitu ya, without going too deep into that, karena itu kan the whole conversation. What's the, kayak lo bilang kan setiap hal pasti ada dua sisi kan. Having that experience, growing up with that background, apa yang lo pelajarin, what actually positive, let's say, that comes from that, and also what has been the challenge yang ternyata oh ini bukan cuma soal gue doang loh, tapi juga kayak gue dapat dari nyokap gue, dari nenek gue yang tadi lo bilang you need to be tough. Jadinya mungkin ada bagian yang kayak sulit untuk expressing your soft and vulnerable side gitu. Would you want to share more about that? Oke, kalau misalnya
kayak kuatnya sih udah jelas lah ya, udah jelas lah ya, kayak um, itu pasti gitu. Jadi kita jadinya lebih kuat, lebih tahan banting, Yeah. lebih ya nggak menyet lah Yeah. gitu. In a way, not saying that menyet is bad, but that was just how expected and how I am see myself as a Chinese Indonesian woman. Tapi terus habis itu jeleknya adalah ya itu, jadi I cannot connect in a deeper level to myself and to other people as well, karena ada ketakutan di mana yang kayak I cannot trust them in a way. There's this trust issues di mana yang kayak okay, kalau misalnya if I lower my Guard. guard down, if I become this soft, vulnerable, emotional woman, Yeah. then you know what's gonna happen gitu. Am I gonna be safe? Yeah. Gitu. Jadi knowing, so back towards yang si teteh Melanie itu kasih tau gue gitu, yang terus habis itu gue kayak lebih kayak oh, I actually have this softness, and softness is not necessarily mean. Or weak gitu Yeah. kan. It's not that. You can be soft and strong at the same Yes. time, because kalau buat gue jadinya tuh kalau misalnya when you are soft and you can project yourself as a soft woman, there's a courage in that. Yeah. There's a true. bravery It's actually in more difficult. Lebih sulit buat justru projecting I'm soft but I have boundaries. Gue soft, gue vulnerable, tapi gue nggak akan ngebiarin lo ngegerus gue seenak jidat lo misalnya gitu. Apalagi kalau kita ngomongin soal tadi kan pattern dari orang tua, dari nenek lo, nyokap lo gitu kan. Karena gue kalau ngeliat anak-anak Nina tuh ya by the way sweet banget. You have like Cute, like very sweet, very cute, like seriously, like ini cute banget, especially knowing, you know, as a single parents, menurut gue itu juga nggak mudah. And I often see people yang nggak punya ayah gitu di rumahnya, cuma ibu doang, and sometimes it changed them, the kids itself. Tapi anak-anak tuh sweet banget. Like how did you first nggak make sure bahwa pain gue, apalagi yang diturunkan karena ini pattern gitu kan, nggak lanjut, you become the cycle breaker, and also make them like the person that they are right now. Like they're so cute and so sweet. Well, first of all, thank you. I know that they're sweet in so many levels. Okay. How do I break the generational trauma? Is basically by committed to myself aja sih. I think aku sekarang lebih santai. Kalau dulu tuh kayak gimana ini nggak bisa begitu. Tapi kalau misalnya sekarang lebih santai in a way kayak oh ya I find a balance di mana yang kayak I'm committed to getting better. Tapi ya take one step at a time. Tapi that commitment itu harus selalu ada gitu. Jadi I am committed. Pokoknya at least I have, for example, like this routine di mana yang I can protect my energy, I have better mood every day in the house gitu. Soalnya kan I believe that whatever that we put in ourselves itu kan ke project keluar juga. Yeah. Jadi terus habis itu kalau misalnya if I'm this unhealthy, not eating, terus habis itu kayak marah-marah terus siapa sih ya anaknya juga pasti begitu. Gitu, because that's what they see. Sama kayak di pesawat, sebelum taruh oksigennya ke anak lo, taruh ke anak dulu gitu kan. So that's first, and then is there any like parental tips gitu ya, parenting gitu buat ibu-ibu di luar sana, apalagi yang mungkin specifically single mother, karena kayak parenting buat single mother sama berdua gitu ya, itu pasti beda gitu. And I feel like you did that or do that successfully, karena kelihatan anak-anak lo tuh sweet banget. They're very like they're independent, they're very sweet. Mereka juga they're not afraid to speak their mind, speak their truth, tapi juga sweet gitu, kayak Very grounded. iya, karena kan dua polar opposite ya, tentang kayak grounded, gue nyaman, tapi juga I have the freedom to speak and to share what I have in mind. Yeah, I think because they are grounded itu. Karena kita nyaman sama diri kita sendiri. Jadi ya bisa ngomong. Yeah. I'm free to become whoever I am, and bukan berarti kalau dulu tuh aku takut banget kalau misalnya sampai sekarang juga masih ada sih takutnya.
Takut kalau misalnya if I become like whoever I am gitu, I'm not gonna be loved, I'm not gonna be accepted gitu. Nah, buat anak-anak aku tuh aku nggak mau. Jadi whoever, whatever you are, gitu, that you are going to be loved. Oh, penting sih. Itu penting banget. Karena gue pernah I have that thought to myself and issuein myself as that, tentang kayak bukannya orang yang harusnya menerima dan mencintai kita apa adanya justru orang yang terdekat ya dari keluarga, but for whatever reason it's not easy buat kayak jujur gue nih gini, I went through this, karena justru kita sayang banget sama mereka, keinginannya lebih besar kan untuk diterima gitu. So especially kalau mungkin di keluarganya ada kayak apa namanya, ada sebuah strata sosial tertentu, ada birokrasi, ada hierarchy bahasa Indonesianya apa ya? Hierarki gimana ini? Jadi teteh ya nanti mah bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, bahasa Sunda aja udahlah paling cocok gua mah. Gitu. And I think dirimu bener-bener kayak ngasih contoh itu juga sama anak, supaya anak kayak mama, ibu gua bakal menerima gua apa adanya, and I have the freedom to be with myself. That's good. Nah, kita ngomongin soal what you do with your client, and one of it adalah coaching kan. Dan hal lainnya adalah soal emotional eating. Could you please share a little bit more tentang si emotional eating itu? Karena dulu gue nggak ngerti tuh kayak tentang misalnya kenapa gue seneng banget makan pedes ya, kayak I just love it, padahal gue udah tahu logikanya ini kagak bagus buat gue, tapi kenapa dibanding semua craving yang lain, pedes itu yang paling sulit untuk gue stop gitu. What would you share on that and just in general about emotional eating? I learn, jadi abis ambil si holistic health coach ini, terus I dive deeper to and then get another certification on emotional eating coach. Kenapa ambil emotional eating dan bukan yang lain? Karena I feel that emotion is very important, regulation emotion is very important, and I myself is an emotional eater myself. Jadi emotional eater tuh sebenarnya ada dua, dan kita semua emotional eater. Jangan bilang kayak misalnya, oh aku bukan emotional eater, no, itu denial. Karena somehow kayak pas kita makan itu tuh ada emosinya. Coba deh pikir makan apa. What do you wanna eat for lunch? I feel like eating. Selalu ada I feel like. Kayaknya gue pengen makan. Nah kan bukan karena dari, mungkin ada sih mungkin ada kayak keinginan, oh gue pengen makan sehat kayaknya kali ini karena mungkin ada rasionalnya, tapi a lot of times because of the emotion. When you eat with someone that you love or you are comfortable with, you're going to eat more freely. When you eat with someone that is tense, terus habis itu judging you, kayak kok makannya sedikit sih, kok makannya banyak sih gitu, you're gonna restrict more towards what you eat. So it has a lot, the way we eat, when we eat, with who we eat, what we eat, itu tuh banyak banget hubungannya sama emosi. Jadi that what intrigues me. Karena I myself an emotional eater. Aku tuh emotional eaternya gini. Jadi kalau aku stress, anxiety, high anxiety, high stress, sedih, lagi proses like big emotions, itu aku nggak lapar. Rasanya tuh tidak lapar, tidak mau makan, nggak mau makan juga, nggak bisa makan. Jadi ya itu makanya pas dulu makanya bisa sampai 46 kilo. Itu karena itu. Kayaknya makan aja tuh effort beb gitu, kayak gue nggak usah makan lah, minum aja gitu. And even recently I even kayak experience that as well. Waktu lagi overwhelmed, high stress, anxiety gitu, terus tiba-tiba gitu, udah nggak mau makan, I don't want this gitu. Kayaknya soalnya tuh effort aja gitu. Jadi nah ada juga orang-orang tapi yang kalau misalnya stress, high stress itu malah makannya banyak. Gitu. Nah, also there's cravings as well. What you said earlier about cravings, makanan pedas itu juga sebenarnya tuh ada layer-layernya. It's either because because when you eat something, it reminds you of your most favorite place or most favorite moments with someone or where. Gitu. Terus habis itu bisa juga karena your body actually craving something.
Kayak misalnya kalau misalnya if you are craving something sweet for example, maybe there's kamu mungkin kurang sesuatu yang manis di hidup kamu sebenarnya gitu. So, Makanya kalau lagi putus, lagi apa, cravingnya biasanya kalau nggak salty, sweet, because it's kinda like create cohesion di badan gitu kan. yeah. And plus eating as well, itu tuh kan ada ya di Ayurveda juga ya, kalau misalnya makan itu ngebuat kamu tuh grounded gitu, rasanya tuh oke, gue jejak lagi nih ke tanah gitu. Jadi makanya ada create rasa nyaman gitu. Jadi layersnya banyak banget and it's just so fascinating for me. Tapi yang paling aku belajar towards dari si emotional eating course ini adalah how to regulate emotion first. Nah itu yang aku terapin, terus habis itu ke diri aku sendiri, ke anak aku gitu. I think I think you saw one time di mana ya aku bilang, okay, James, my son name is James, dia biasanya yang paling sporadik emosinya, meledak-ledak. Aku selalu tanya kalau misalnya dia lagi marah atau sedih, aku tanya, okay James, berapa besar emosinya? Ya. Pakai tangan. Karena kalau anak kecil nggak bisa ya suruh kita bilang skala 0 sampai 10 gitu, bingung ya. Jadi pakai tangan gitu. Itu okay. Dia biasa bilang segini mah besar banget gitu. Okay, then what can we do to make it smaller? Maybe water, hug, drawing gitu. Itu jadi kita kasih tahu gimana cara to regulate emotion. Ini karena you're very observant and you know me for quite some time. Now James is no longer need Iya, that. kagak ada. Di awal-awal dia masih segini, masih kayak Masih suka masih aku gitu. gitu Sekarang ya, gue dia? nggak pernah actually the No, past because year. he already knows how. Jadi kalau dia marah, Dia sebel, udah langsung tahu. dia gini, terus itu dia diam, terus dia bilang, Mama I need water, langsung ambil air. Terus dia balik lagi, terus dia kalau masih ngerasa ada, Mama aku mau gambar, oke, gambar, go. Dia udah bisa, udah nggak usah gauging lagi karena udah langsung tahu, oh ini berarti apa gitu. Wow, itu penting banget ya. Kayak emosi di dalam badan kita kan salah satu bagian yang directing our decision, termasuk makanan kan. Gue jadi ingat ada satu documentary ada 3 grup yang mana mereka tuh ujungnya adalah disuruh belanja ke supermarket. Satu grup ini di UK, gue ingat banget sih dokumenternya. Yang satu grup dia tes SIM dulu, driving license, biar stres. Yang kedua disuruh ngerjain tugas apa lagi, yang satu lagi habis relax. Terus mereka belanja, pulang-pulang satu-satunya grup yang beli makanan sehat adalah yang kagak ngelewatin hal yang stressful dulu. So I think it's so interesting that like you said, emosi kita nggak cuma decide dalam konteks ini makanan, tapi juga so many other decision yang unfortunately, begitupun dengan gue dari kecil nggak dibiasain ngerti emosi, bahkan kayak ngelabelin gue ngerasanya apa. Dan karena dari kecil nggak terbiasa itu dan bingung sama emosi sendiri, jadinya the easiest way adalah ya udah coping mechanism-nya, misalnya ngapain lari dari kenyataan, Netflix lah, tidur. Gue ada satu fase dimana gue hobi tidur. Terus kayak gue ngapain nih hobi tidur? Iya, kayak padahal kagak ngantuk, tapi gue tidur, ternyata oh itu gue lari dari kenyataan. Kagak waktu itu belum punya duit, jadi belum bisa kabur beli tiket ya. Kalau udah belakangan kan udah bisa beli tiket sendiri, kabur. Nah kalau dulu kaburnya adalah tidur kayak gitu. Now I want to talk about that taste gitu kan. Yang tadi karena lo bilang ada beberapa alasan kenapa orang craving rasa-rasa tertentu. Ada misalnya yang pertama mengingatkan terhadap pengalaman tertentu. I can relate kayak rasa pedes itu ngingetin gue sama nyokap gue karena dia suka makanan pedes, almarhum ibuku. Jadi when I miss her, dan itu gue juga baru nyadar ya beberapa tahun way after gue sadar ini nggak bagus adalah ternyata di perut kosnya adalah gue kangen nyokap. Dan yang kedua adalah sebagai orang Sunda yang makanannya semua pedes ya Beb, ya kayak kalau gue nggak makan pedes gue tuh orang Sunda bukan, kayak it's actually gue ngerasa ada identity crisis coba. Iya, but also kan setiap rasa tuh ada emosi tertentu kan. Would you mind to share kayak si rasa ini, misalnya contoh kalau lo craving ini ternyata yang lo lagi rasain itu adalah emosi apa? Misalnya tadi kan lo bilang kalau lagi craving yang manis-manis, mungkin dalam hidup lo pengen yang manis-manis karena mungkin hidupnya lagi kerasa pahit. Lagi ada perpisahan misalnya atau lagi apa, itu kan perasaan pahit tuh,
experience pengalaman yang pahit gitu. Would you share with us the other taste and Sure. experiences that relates with it? One of my clients actually feel that she cannot process anger. Jadi kalau tiap kali dia ngerasa sebel or annoyed, yang dia lakukan adalah dia nyari kerupuk atau apapun itu yang bunyi crunch-nya gede. That's me. Actually orang Indonesia, Beb. Coba di Indonesia kalau kagak makan pakai kerupuk kagak enak. Nah, coba kerupuknya Itu. apa nih yang crunchy-crunchy? Jadi pas we dive deeper into it, terus habis itu ternyata dia tuh tiap kali makan kerupuk atau apapun itu yang keras dan berbunyi gitu kenceng kayak chips or whatever it is, itu tuh dia tuh bisa kayak kan ngunyahnya kenceng ya. Jadi suara kenceng itu jadi sort of kayak meredam kemarahan dia di dalam. Gitu. Tapi ya itu again it's just a coping mechanism. Ada juga kalau misalnya bosen gitu, terus habis itu ada lagi yang bosen juga sama ngambilnya ya kerupuk atau chips gitu, karena ada suara yang Making nemenin noises. dia. Oh mungkin dia kesepian. So Ya ketawa yang di belakang. tertohok gak? karena maksudnya kalau pengen ngobrol sama orang kagak ada yang bisa diajak ngobrol, kagak ada yang bisa mendengarkan, yang dengerin gua kerupuk gitu. Iya, and it's the same thing with me and cigarettes as well. So I feel that cigarettes is my friend. Karena kalau misalnya udah keberatan nih kayaknya udah gue nggak tahu lagi mau cerita sama siapa, sama anjing ya kagak bisa jawab dia gitu. Jawab dia terus habis Sama orang sama bingung orang juga, bingung juga. judgmental nanti takut. Enggak, bukan judgmental, kasihan. Aku tuh lebih kasihan. Justru lu malah kasihan orang. Kasihan ngeload ke orangnya gitu, belum tentu dia ngerti juga. Ya udah lo gitu. curhat terus lo kentong nanti pakai simbol. Udah, jadi lo kagak ada dosanya nanti. Gitu, paling sama psikolog gitu kan. Tapi kalau habis psikolog kadang kan berat ya, ditanyain balik gitu. Kadang gue cuma mau cerita Gue doang. cuma pengen denger, gue pengen buang-buang doang Gue gitu. cuma mau buang doang gitu. Jadi udah ngerokok. That's so interesting. Jadi sebenarnya banyak layernya ya. Jadi kayak oke rasa manis, lo ngerasa hidup lo pahit ya Beb ya. Terus tadi ada kerupuk, mungkin lo ngerasa nggak didengerin, lo mungkin ngerasa sendiri. Jadi kayak ada si suara ini tuh bikin ngerasa oh I'm not alone gitu kan. Terus ada craving apa lagi sih, coba manis. Oh kalau salty, asin. Kalau asin-asin sebenarnya sebetulnya itu ada dua macam. Either ada kekurangan minum, sebenarnya kurang minum. Ya. Tawa dia iya, aku kurang minum gitu. Sebenarnya kurang minum atau kalau enggak ya memang Badannya sebenarnya ada mineral yang Ada kurang mineral gitu. yang kurang. Karena that's good point, karena si garam itu kan creating water retention kan di dalam badan. Jadi makanya emang kurang water. Atau yang gue pelajarin adalah mungkin dalam hidup Anda ngerasa ada kurang cohesion sama orang-orang sekitar, merasa separated, merasa kepisah gitu loh, merasa atau aing kepisah sama sorangan. diri. Bisa banget kepisah kepisah sama diri nggak loh? Kepisah sama diri sendiri karena si garam ini creating water retention, jadinya lo ngerasa connected, padahal tentu itu adalah Coping mechanism. Iya, itu maya, coping mechanism. Connectionnya maya, apalagi kalau misalnya pakai chips ya gitu. Apalagi jadi salty, sweet. Tadi So far sih itu. si spicy itu juga emosinya Spicy emosinya kebanyakan marah. Jadi ada juga my clients as well. I love my clients. They have so many interesting stories. I love my clients. Makanya nggak suka nonton drama anak. tinggal lihat aja deh dengan cerita klien. Udah reality show ini lebih menyenangkan. But anyway, ada yang suka makan pedes banget sampai bisa kayak asam lambung, bolak-balik UGD. Tapi tetap aja dimakan. Tetap dimakan. Pas ditanya kenapa sedih, grief. Dan dia nggak bisa mengekspresikan hal tersebut. Nggak bisa. Sebagai recovering bitter, cabe-cabean. Cabe-cabe. Gue cabe beneran, bukan cabe-cabean, Beb ya. Walaupun gue suka naik motor cabe-cabean juga, gue anak geng motor, Beb ya, kemana-mana pakai motor. Tadi ada beberapa breakdownnya kan, ada identity crisis sebagai orang Sunda gitu kan, terus kemudian tadi apa lagi gue lupa. Identity crisis, grief, dia proses. Oh marah Masih juga gue. marah. Nah ini marah gue bisa relate karena dibanding semua rasa, pengalaman emosi
marah itu adalah satu-satunya emosi yang menurut gue paling susah gue rasakan. Dibanding sedih, dibanding bahagia, dibanding rasa emosi lain, marah itu susah banget buat gue rasain dan ekspresiin karena there's a lot of judgment. Kalau marah itu negatif, kalau marah itu inu. Tapi kalau nangis nggak apa-apa. Kalau cewek jadi nangis kan itu weak kelihatannya. Kalau marah itu nggak boleh. Jadi gue mengekspresikan rasa marah itu dengan pedes, karena gue bahkan dulu gue tadi cerita yang klien lo, gue nggak sampai masuk UGD sih. Tapi kayak ini tuh gue pedes banget. Udah pedes, terus udah dikasih ekstra lagi, teman-teman kuliah gue udah tahu tuh. Tapi tetap aja gue makan. Besok ya kan BAB-nya tuh sakit banget ya, yang kayak dililit sampai gue berdoa tuh BAB-nya kayak ya Allah gitu ya Allah, aku gak akan makan cabai lagi, aduh ampun sakit banget. Besok makan cabai langsung lagi. makan cabai lagi gitu, kayak kan sampai pusing, mana teh kunaon, gue tuh kenapa sih, kayak kenapa lo balik lagi, udah tahu itu sakit. And then I realize, oh ternyata salah satu layernya adalah ada rasa marah yang tidak bisa aku ekspresikan. Oh tadi kangen sama ibu juga kayak gitu. And it was also interesting with spiciness. Gue pernah baca rasa pedas itu kan sebuah challenge kan. Kadang ada orang-orang yang makan, katanya yang makan cabai itu karena dia ngerasa hidupnya gak ada challenge. Jadi daripada nyari challenge beneran, kayak misalnya changing a life career path misalnya gitu, yang sesuai, itu kan challenging. Atau kayak gue skydiving misalnya, atau yang beneran challenging, challenge-nya dari cabai gitu. Itu menarik loh, yang karena kan Bisa itu juga, bisa hubungannya sama they say that, enggak, yang bukan they said, Andrew Huberman bilang si bapak ganteng itu ya Allah, udah ganteng, pintar, gusti, anyway, distracted. Dia bilang kalau orang-orang yang paling yang hobi makan cabai, yang makan cabainya banyak banget, testosteron levelnya lebih tinggi gitu. Itu menarik deh, kayak mungkin hubungannya sama si Iya, bisa juga karena mungkin dissatisfied with the life, Yeah. with the life that they had. That makes a lot of sense. But isn't it interesting to know that misalnya kayak dari makan aja ternyata ada layer after layer after layer of Banyak yourself gitu yang you can find. Makanya itu si emotional eating ini sangat amat menarik. Iya benar. Jadi kayak apa ya, nggak cuma soal nutrisi doang, tapi dari cara pola kita makan aja tuh gusti banyak banget layernya. And I feel like especially buat orang yang mungkin aduh ini ngomong apa sih wuwu banget, kayak ngomong chakra, ngomong apa mungkin aura, kayak gue nggak bisa baca aura gitu kan. Udah dimulai dari hal yang sehari-hari udah jadi habit. It's not a big stretch buat belajar sehat, adalah dari makanannya sendiri. Dari situ aja kayak saudara-saudara, wow ya, banyak banget yang bisa digali. Nah, the next thing I want to talk about is another work that you do, and that is as a meditation and singing bowl practitioner. I know that you said it's a hobby of yours. It's a hobby. Tapi ini soalnya gue kan udah berapa kali ya Bebe dikentong sama lo ya, dikentong. And then itu Lo tinggal di rumah gue ya pasti akan kentong lah. iya, paling enak tuh habis ini gak sih, yang gue lagi yoga, gue lagi safasana sendiri, tiba-tiba lo datang kayak si anjing enak banget. Gusti ini rezeki anak soleh. Nah, what brought you to learn this? Terus kayak menurut lo, who will benefit from this the most? Apa ya, soalnya gini, jadi coach itu kan tadi kan terus dari pertanyaan-pertanyaan, terus habis itu I love being a coach. It's simply because I can help people to find themselves back again. Kayak dari ngobrol aja gitu, terus habis itu bisa tahu gitu, oh sebenarnya tuh gue tuh ini ya, sebenarnya tuh selama ini tuh I was running away from this atau that atau apa, ketemu ternyata di balik emosi misalnya ada message gitu. Nah itu menurut gue tuh sangat menarik, and for me that's just why I love my job. Nah tapi sometimes in the sessions gitu, aku tuh juga butuh untuk bantu mereka untuk meditasi. Guide them into meditation. My relationship with meditation itu tuh lumayan panjang dan berliku, and you know this. Nah, tapi tuh setelah I got deeper and deeper into the practice gitu, I found out kayak misalnya sebenarnya tuh meditasi tuh adalah jalan ninja untuk bener untuk menemukan diri gitu. Cuman kan buat orang kan susah ya disuruh
gue aja mesti operasi lasik dulu gitu. Ingat Tapi guys, kapan? waktu meditation retreat lupa. itu Iya, lo harus biar duduk loh. biar duduk loh, nggak bener lo? loh. Iya, Kalau iya, iya. kalau nggak lasik tuh nggak bakal kejadian tuh duduk Tapi sejam. soalnya emang challenging. Orang pikir lo cuma duduk dong, kayak you face your worst enemy and that is yourself gitu ya. Iya. Serem. Iya bener, kayak ternyata ada itu ini kayak udah ini ngomong apa aja sih, terus udah gitu banyak biasanya thoughtsnya Iya. ini itu tadi pintu udah ditutup belum ya, itu kucing udah kasih makan belum gitu kayak Iya. kayak banyak gitu kan. Dan and for a lot of people it's challenging, even for me myself it's still challenging sometimes. Jadi gue tuh kayak yang oke, jadi gimana ya caranya other than guided meditation gitu. Kan kalau guided kan kayak it has to be very specific, no? Kayak and there's a lot of guided meditations out there and I don't really wanna add into that gitu. Terus aku ngerasa kayak pas ketemu singing bowls ini, jadi tuh aku pernah pertama kali tuh singing bowl tuh sebenarnya tuh di Bali. And it was just one of the hotel kayak apa sih activities gitu. Terus pas ngelakuin itu tuh kayak nggak ngerasa gimana sih, biasa aja. The second time that I did it with Adeline, which is on your podcast as well. Yang mana nanti linknya ada di somewhere ya, mau ditonton. Nah, sama Adeline, nah terus habis itu si Adeline ini pas singing bowl sama dia itu tuh enak banget. Enak banget. And I feel that every time that I listen to singing bowl gitu, my focus tuh kayak balik lagi. Jadi I feel like kayak kalau gitu mungkin ini adalah gimana caranya supaya gue tuh bisa bantu lebih banyak orang. Dan klien-klien, not necessarily my client, other people who would like to meditate tapi nggak mau sendirian gitu. Enggak. Dan kayak kalau duduk doang gitu kayak intimidating, terus kayak it's easier sih dengan ada singing bowl itu buat lebih. Iya, ada suara kan menenangkan ya. But it's not just any sound. No, it's gitu not kan. just any Iya. sounds. I'm not gonna dive deeper into the singing bowls itself and what's its benefit. I think Adeline mestinya udah cover that. Ya. Yang mana sebenarnya satu yang mau gue highlight adalah meskipun ada misal Adele kan we have that in this podcast and you also do singing bowl, tapi setiap orang tuh punya warna, punya offer yang berbeda-beda gitu, walaupun mungkin ya alatnya mah sama-sama aja misalnya gitu, but I feel like antara cara ngekentongnya atau mungkin ya sesimpel orangnya aja beda, intensinya beda, personality orangnya beda, cara ngomongnya beda, and I feel like for those of you especially yang ya Adele kan kagak di Jakarta ya Beb ya, buat yang tinggal di Jakarta and you feel that you need an easy jalan ninja way bingung nggak loh, buat bisa lebih centered, lebih zen, lebih kayak grounded, Nina offer that gitu. So I know that kalau buat orang-orang yang pengen coaching sama lo, bisa kepoin Instagramnya di mana Nin? Bisa Instagram aku @nina_nikicio, di situ ada linknya, tinggal diisi aja kalau misalnya mau coba. I offer 40 minutes free for everyone who wants to try coaching with me. And it's a holistic health coach and also emotional eating. So whatever issues that you have in your life and you feel like kayak oh ya nih aku nih ada kayak lagi ada masalah atau starting to question myself whether I'm doing it right or gimana gitu, boleh banget just go to the link on my Instagram account. I only have Instagram, I don't have any other portal at this moment. Tapi cuma itu aja, so go there. You can DM me as well. I'm be more than happy to answer your questions. Terus buat yang kelas meditasi sama singing bowl, you also offer group session kan ya, kelas Yes. regular. Jadi kalau misalnya meditasi singing bowl itu it's more about kayak okay, I wanna try meditation or I've been doing meditation, tapi kayak mungkin ada yang mau dirilis emosinya atau apa. My specialty is more about grounding, calming, sama terus habis itu releasing the emotions, balancing gitu. Itu lebih aku sih. Soalnya I feel that because I got that from the singing bowl meditation and every time I meditate as well. Jadi terus itu yang aku juga mau bawa Yeah. gitu. Makanya biasanya something that we share to others itu
adalah ini kita sendiri ya. Karena makanya tadi gue bilang ya kalau ngomongin soal singing bowl atau meditasi atau emotional eating coach atau apapun itu, ada banyak orang yang offer itu, tapi setiap orang punya ceritanya masing-masing, punya backgroundnya masing-masing. For you misalnya as a single mother, Chinese Indonesian, fashion designer, career shift gitu kan. That's all of the different experiences that only you have, that is unique to you gitu kan. Yang mana ini bikin menurut gue buat orang-orang that is me, I have that experience too. Kayak misalnya saya contoh ada Chinese Indonesian comes to me with their specific generational issue, gue cuma bisa I empathize you gitu, tapi kayak gue nggak bisa bener-bener ngerti banget because I've never been there. But then because of the unique experiences that you have that something to offer to them. So coming to the end of this podcast and YouTube channel, gue nggak tahu ada di mana nontonnya ya, but thank you so much for coming. Sebelum kita akhiri, ada hal terakhir yang pengen lo share buat teman-teman dimanapun mereka berada. Apa ya? Apa coba? Nggak tahu. Kayak ini, kayak kesan dan pesan. Ya asik, sebel banget. Kayak kalau di undangan waktu kecil tuh lo kesan pesan gitu. What's the last message you wanna message? Kesan pesan apa ya? Kok gue bingung ya, Beb? Whatever comes to Apa ya mind. kesan pesan ya? I just I don't know what's pop up in my mind. Tadi pas lo bilang kayak everyone is unique to their own experience, and I think I wanna say that is very true. Soalnya emang orang-orang yang datang ke gue, whether they are into come to my meditation class or private coaching with me, itu selalu somehow itu tuh have the kind of issues that I've already gone through or I'm actually currently going through. Jadi kayak, tapi kebanyakan udah lewat sih. Jadi ya memang gitu, emang we are connected in that way. And I think that's very special. And makanya buat mungkin siapapun yang mau punya karir di apapun itu, but especially as coaching or facilitator atau in therapy, itu kayaknya nggak perlu takut kayak mau semuanya diambil, karena kayak udah ada yang narik aja gitu. Setiap orang ada pathnya masing-masing. Setiap orang ada pathnya masing-masing. Yeah. And I really hope that I can do this for a long time. But I think you already know that. Oh, bentar, ada gosip dikit. Jadi kita itu dulu ketemu nggak sengaja karena sesi astrologi reading ya. Terus pas gue lihat kan pertama kali ngeliat di berchatnya, terus gue kayak, lo ngapain jadi desainer kemarin ya? Kayak maksudnya kayak tapi kan 10 tahun desainer. Needed kan. Makanya gue bilang kayak actually what I feel like that one was a necessary path for you to then take you to this path, and I'm glad that yang tadi gue bilang berkali-kali bahwa lo dengerin intuisinya, and especially like shifting a career where there's a lot that you need to let go of, and yet you persevere. Menurut gue itu admirable banget karena nggak semua orang bisa, and yet you did that. So thank you so much buat nggak cuma jadi Nina seutuhnya, tapi juga terus untuk menjadi inspirasi ibu-ibu dan wanita muda di Indonesia or beyond. Kenapa gemes banget? Sebel gak sih? Maaf ya, emang gini kalau kita ngomong suka agak aneh ya kita. Terima kasih ya. Anyway, tapi gemes. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Thank you so much for watching. Kalau ada yang pengen ditanyain sama Nina, silahkan langsung aja kepoin di Instagramnya @ninanikichio. Kalau ada yang mau komen-komen, silahkan komen di bawah. And then hope to see you in the next episode. Bye! Thank you so much udah nonton episode kali ini. I hope you enjoy it. I really enjoy it. She's one of my amazing, beautiful friend. And then as a reminder, kalau belum subscribe di channel ini, make sure you subscribe here supaya nggak ketinggalan kalau kita rilis episode inspiring kayak kali ini. And of course, kalau pengen belajar lebih lanjut lagi tentang sound healing, which one of the thing that Nina offer, itu udah aku bahas di episode sebelumnya sama Adeline Windy, and you can watch that episode here.